Wadidaw, lihat guys, di sini ada banyak sekali mainan berlumpur. Wow, kotor sekali teman-teman. Wow, ayo kita kumpulkan teman-teman. Wah, di sini sudah ada keranjang. Wih, kita ambil satu persatu ya. Wow. Wih. Wadidaw. Wow, colorful. Wih. Wow, ini apa teman-teman? Wehehe. Wow, berwarna green, hijau. Widih. Wow, seperti motor teman-teman. Wow. Widih, ini seperti tungtung sahur. Wah, wah, wow. Widih. Wow. Wadidaw, yang ini kecil teman-teman. Wow. Wow. Widih. Wow, kalau yang ini yang paling besar teman-teman. Wadidaw, semua mainan berlumpur sudah kita kumpulkan teman-teman. Sekarang kita cari air ya. Widih, di sini sudah ada air teman-teman. Ayo kita bersihkan mainan yang kotor ini. Let's go. Wah, kita mulai dari yang paling besar teman-teman. Wadidaw, wadidaw, ada palutor. It is I, Thor, son of Odin. Widih, so cool, keren. Wow, yang ini apa ya? Wah, 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 wow, ada mobil truk towing. Widih, amazing. Wow, lanjut yang ini teman-teman. Wah, hehe, mobil truk sampah. Mantul. Wow, yang ini apa teman-teman? Wow, ada anomali tung sahur. Sahur. Tung 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 sahur, tung 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 sahur, tung tung tung. Widih, so cool. Wow, kalau yang ini apa teman-teman? Wadidaw, wadidaw, ada eskavator. Widih, gokil. Wow, kereta api Thomas. Mantul, keren. Wow, ini seperti motor teman-teman. Wah, 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 bentar sekali. Ini motor balap. That's a blow up. He's gonna. Keren, so cool. Wadidaw, mobil bus Tayo. Benarkah? Sampai nanti. Keren.
Wow, kalau yang ini ada anomali lirili larila. Wih, lucu sekali. So cute. Truk tangki Pertamina. Widih, keren. Wow, kalau yang ini mobil pemadam kebakaran. Wow, gokil sih. Mobil truk trailer. Wehehe, so cool. Wow, ada anomali fruli-frula. Frula. Wow, lucu sekali. So beautiful. Wow, kalau yang ini mobil truk molen. Keren, so cool. Wow, ini mobil apa teman-teman? Wow, ada mobil polisi. Wow, so cool. Wow, kalau yang ini mobil bus Tayo Rogi. Kita berangkat semuanya. Nah. Hah? Mobil bus berwarna hijau. Wow, kita bersihkan teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Kalau yang ini mobil truk pasir. Widih, so cool. Mobil truk tangki. Keren. Wow, ini apa teman-teman? Wow, ada tank baja. Widih, so cool. Wadidaw, ada Italian brand road teman-teman. Widih, Tripi Tropi Tropa Tripa. Wow, lucu sekali. Wow, ini apa teman-teman? Wadidaw, wadidaw. Yang ini anomali berber Batapim. Wadidaw, so cool. Wadidaw, kalau yang ini ada anomali Frigo Camelo.
Cute, lucu sekali teman-teman. Wow, semua mainannya sudah kita bersihkan teman-teman. Wih, oke teman-teman, selanjutnya kalian jangan lupa like dan juga subscribe ya. Kita bersihkan mainan besok lagi. Bye bye.